CPM BJP yang hari kali rong kaba kuba lampu. CPM BJP yang hari kali kaba kuba jung lampu. Magera long le. Kamu thalong le. Rasa long le. Kamu thalong le. Kita dijengkira tadi kalian nama le. Kau pilih macam tadi kira tadi kalian jeng nama le. Magera. तो प्रेस मीडिया जों लाइफोरनि तोरनाव बायफ्लाय हामबाय गाबोन सिबाय जों दिनै अम्पि बाजाराव अम्पि हातियाव जों कायसे जयनिं प्रग्राम संजाका अब पान्डाव दिनै अनारेबल चीफ एक्जिक्यूटिव मेम्बर दिनै टीटीआरडीसी हापांनि बफाय सकबायगा लगे दङ दिनै अनारेबल एक्जिक्यूटिव मेम्बर EM हेल्थ एंड ARDD नि दिनै बरं गोनां दा कमल कलय ताई अजागा दिनै अन्यान्य चिनी नेतृत्व रिचंनाय रक त्रिपुरा मथानि बर बहायनो जतन उपस्थित दंबायो दिनै चिनर जयनिं प्रग्रामनि बिसिंथि 102 बुटार टेटालिस परिबारनि 102 बुटार शंकर कलयनि नेतृत्वे CPIM याकारे किसु बरक दङ BJP याकारे किसु बरक दङ IPFT याकारे 102 बुटार टोटल दिनै चिनी त्रिपुरा मथाबाय बरक जयनिं खालायगा काजि जों बरनो खाबाय खुबाय लामसका खाबाय खुबायनो जों यासागिनाखा जों अरा जारा तंनाय रक जतन बरनो जों पालखेनो खाबाय खुबाय यासागिनाखा हामबाय खुलुमका जों साना मुचुगो चिनि नाहारमुका थानसा त्रिपुराव जे तंनाय जुग जुग दरे अ हावा तंनाय बरंनो त्रिपुरासा बाक्सा त्रिपुरासा न अ शब्द न रंग डेफिनेशन रुबै बरंनो हयरानि खालाय दं जेमन त्रिपुराव जे तंनाय रक जों बनो त्रिपुरासा हिनमा हैनो अन्यान्य राज्य रग जों नुगै दङ कनिने मिजोरामो जे तंनायके मिजु हिनजागो निने आसामो जे तंनायके आसामिस हिनजागो त्रिपुरानि बासि त्रिपुरासा अ शब्द अम बांगालिनि उपरो बुङै मानो अब कलेरंनि उपरो बुङ मानो अब जमाइतेनि उपरो बुङै मानो एमन कुनो कक्रे जे अम देबरमा सिनायनो त्रिपुरासा काजे चिनी जे दफारंनो जों कयनाबो जों चिनी जे अर चिनी त्रिपुराव जे साधारण बरक जारा तंनाय रक जारा हयरानिं तंनाय रक बरनो जों कयनाय चिनी नाहारमुं थानसा खाकिचे चिनी समाजनो जों बसगांगो गाहाम खालाय तिसाय मानाय चिनी आम जेरावनो जों डेभलपमेन्ट खायमानाय बनि बागै थानसानो कायसे उपाय जे चिनी हानो जों सासा नायथुथ खालायनाय बागै बनि बागै जों कचाना मुचुगो जतनो बसगांनाय साल पालके जों मायबाक्सा फायदि गुबाग्रा तंसाक चिनी त्रिपुरानि जे जनगण तंनाय ब गाहाम गोरों तंनाय गोथां तंनाय जों सासांनाय हामबाय আজকে জয়নিং ব্যাপারে জয়নিং তো আমরা প্রথমে এটা বলতে হয় যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করতাম তো প্রেস মিডিয়া এবং ইউটিউবের মাধ্যমে সারা রাজ্যের যে বর্তমান পরিস্থিতি এবং ত্রিপুরায় যে মানুষ বাঁচতে গেলে যে প্রয়োজনীয়তা সেই সব কিছু মূল্যায়ন করে আমি মনে করছি যে আমার ত্রিপুরা মথাতেই যাওয়া ভালো তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এবং যে দলে আমি রাজনীতি করছিলাম সেই দলে অতবাজি এবং যা নির্বাচন প্রাককালীনে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হতো সেটার পুরোপুরিভাবে জুমলা আমি নিজেই এই বিষয়ে যেহেতু আমার মন্ডল সভাপতি হওয়ার সুবাদে আমি সেই বিষয়গুলো জানি তো যার কারণে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এবং আমার কারণে সবাই এসেছে আমি এটা বলবো না সবার সহযোগিতায় সবার ইচ্ছায় তারা আজকে এই সবাই যোগদান করেছে এবং তাদেরকে আমি সঙ্গী পেয়েছি কিন্তু আমি এখানে আজকে এই দলে যুগ হওয়ার কারণে আমি আমার নেতৃত্ব হওয়ার বা আমার কোনো স্বপ্ন এটা আমার কাছে নাই আমি সাধারণ হয়ে কাজ করব হয়তো আমার 3 মাস যাবৎ আমার অসুস্থ অবস্থায় আমি অনেক জায়গায় করতে পারিনি তার জন্য অনেক লোকজনকে আমি হয়তো বা চেষ্টা করতাম যে আনার জন্য তারপরে দেখা গেছে আজকে যারা আসার কথা এই সভাতে যোগদান দেওয়ার কথা তাদেরকে বিভিন্নভাবে বর্তমানে বিজেপি দল প্রতিশ্রুতি দিয়ে যেভাবে আক্রমণ হয়েছে নতুবা আরও বেশি
সংখ্যায় আমরা যোগদান করতে পারতাম, এটাই আছে।